Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 8 random variables, masih di subtopik yang pertama 8.1 discrete random variables. Okey, dalam previous video kita hanya tengok tentang probability distribution function PDF untuk discrete random variable, di mana kita belajar tentang PDF table and then kita transform PDF table dalam bentuk piecewise function, and then kita juga belajar macam mana nak lukis graph PDF. Okay, and now kita masih di probability distribution function. Kali ni kita nak pergi kepada macam mana cara untuk cari probability. Okay, kita pergi kepada example 5. The table above shows the probability distribution. Okay, madam suka highlight. Probability distribution means PDF table untuk the number of sick employees. Number of sick employees per week ni refer kepada discrete. Okay, kenapa discrete? Sebab number of sick employees. Pekerja yang sakit, dia adalah manusia, dia adalah countable, dia mesti dikira dalam whole number. So, ini adalah discrete random variable. So, kita boleh label kita punya discrete random variable ni sebagai X as the number of sick employees per week. Okay, so kalau nak baca table ni, kamu kena faham lah. Ini maksudnya tak ada langsung pekerja yang sakit sepanjang minggu. Ini ada seorang pekerja yang sakit, ini ada 2 orang pekerja yang sakit, ini ada 3 orang pekerja yang sakit sepanjang minggu, and dia corresponding probability. Okay, and then kalau kita tengok arahan soalan terus pergi kepada find the probability. Bila kamu baca soalan suruh terus cari find the probability, kamu mesti boleh bina apa probability yang kamu nak cari. Ini sangat penting, tolong tengok dan tolong fahamkan betul-betul. Okay, mesti pandai tulis apakah probability yang disuruh kamu cari. Okay, so before madam proceed kepada soalan A, madam nak kamu cari satu kertas kosong dan pastikan kertas ini akan di stapler di bahagian nota kamu. Salin apa yang ada di skrin sekarang. Okay, boleh pause video and salin dahulu, or sambil kamu salin, madam akan explain. Okay, kalau soalan minta probability from 1 to 3. Ini maksudnya kamu kena pandai tulis dia sebagai probability ada kurungan. Okay, from 1 to 3 maksudnya 1 include, 3 also include. Keyword dia dekat sini adalah perkataan 2. 1 to 3, 1 hingga 3. So 1 include, 3 juga include. So make sure kamu pakai simbol inequality yang betul. Include, okay, ada equal dekat bawah tu. Okay, and then kalau soalan kata probability between 1 and 3. Between 1 and 3. Madam akan highlight perkataan N. Between 1 and 3. Antara 1 dan 3. So, kalau antara 1 dan 3, kamu kena pandai tulis probability dia sebagai probability 1 tidak include, 1 juga tidak include. Di antara 1 dan 3. So, 1 tak kira, 3 pun tak kira. Tapi kalau soalan kata between 1 to 3. 1 to 3. Dia sama macam yang atas tadi. 1 to 3. So, kita akan pakai simbol inequality include. 1 include, 3 also include. Okay. Kalau soalan minta probability more than 3. Lebih daripada 3. More than. Okay. So, kalau more than, kita akan pakai simbol greater than. Tak ada equal. Mesti lebih daripada 3. 3 tak boleh. Okay. Tapi kalau dia sebut more than or equal to 3. Okay. Lebih dan equal to 3. So, kali ni kita akan pakai equal sign. And then, kalau soalan minta probability less than 1. Less than sahaja dimension. So, dia adalah probability X less than. Simbol inequality less than sahaja without equal. Tetapi kalau dia kata less than or equal simbol dia. Okay. And then the last word, biasanya kamu akan disuruh cari probability exactly 3. Kalau exactly tu kita guna simbol sama dengan. So, ini adalah beberapa words yang penting untuk bantu kamu jawab soalan probability. Probably nanti kita akan list down lagi bila kita jumpa soalan. Okey, kembali kepada soalan 5. Okey, soalan pertama, A1. Okey, soalan minta kita cari find the probability that the number of sick employees at a given week is 1 to 3.
Bilangan pekerja yang sakit tu 1 hingga 3. So, kamu mesti pandai tulis probability X kita antara 1 include, 3 juga include. Ramai pelajar tak pandai tulis benda ni. 1, 2, 3. 1 hingga 3. So, di antara 1 hingga 3, 1 include, 3 also include. So, macam mana kamu nak kira antara 1 hingga 3 ni? Okay. So, dia adalah probability daripada X1. 1 termasuk X2 dan X3. Antara 1 hingga 3. So, kamu akan tulis probability X1 tambah dengan probability X2 dan tambah dengan probability X equal 3. And then kamu tinggal baca sahaja pada kamu punya table. Kalau X1 probability-nya 0.25. Kalau X2 probability-nya adalah 0.3. And kalau kamu punya X3 probability-nya adalah 0.35. So, ini akan bagi kamu jawapan 0.90. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, kita diminta untuk cari probability number of sick employees more than 2. Lebih daripada 2. Jadi, kamu akan buat probability number of sick employee X lebih daripada 2. More than 2. Tak ada cakap equal. Mesti lebih daripada 2. So, kalau lebih daripada 2, 2 tak boleh masuk. Jadi, lebih daripada 2, hanya ada 3 sahaja. Okay, so kita kata kita mencari probability X equal 3 sahaja. Which kamu directly baca 0.35. Okay, kita pergi kepada soalan ketiga. Okay, untuk soalan ketiga, kita disuruh cari probability less than or equal to 1. Okay, kamu baca probability of sick employees less than or equal to 1. Kali ni 1 ke belakang. Okay, so 1 ke belakang, 1 termasuk dan ke belakang less than 1. So, kita ada mesti tambah probability X equal 0 tambah dengan probability X equal 1. So, kamu baca probability X0 dia adalah 0.10. Probability X equal 1 adalah 0.25. So, ini akan bagi jawapan 0.35. And the last one, soalan number 4, kita ada probability number of sick employees is exactly 2. So, tadi Madam dah tunjuk number of sick employees exactly equal sign 2. Okay, so yang ni bacalah. Maksudnya kita nak hanya probability yang dekat X2. So, ini X2 probability-nya adalah 0.30. Okay, so ini cara baca atau create probability daripada probability distribution yang dibagi dekat kamu, either dalam bentuk table atau dalam bentuk piecewise pun tak kisah, boleh juga kita baca. Okay, so and then soalan B, dia minta kita represent the probability distribution graphically. Okay, so yang ini perkataan graphically, rasanya semua orang dah tahu, maksudnya kamu akan kena sketch. Okay, so bila kamu nak sketch, pastikan ini adalah PDF discrete. So, PDF discrete, kalau ada yang dah lupa, Madam ulang. Ini X, ini nilai probability. Grafnya mesti menegak begini. So, kamu akan just lukis berdasarkan table PDF yang kita dah ada. Okay, so boleh cuba buat soalan B. Okay, next kita pergi kepada example 6. Okay, arahan soalan yang pertama sekali dah suruh kamu show that this Fx with this X is a probability distribution of a discrete random variable. So, kembali kepada awal-awal sebelum ni, kalau suruh show X is a discrete random variable, apa yang kita akan show adalah kita akan show total probability mesti equal to 1, which normally kita dapat daripada table. Okay, so untuk soalan ni, kalau kamu nak create the table pun boleh. Okay, sebab kita ada diberi nilai X. So, kalau kita nak create table, kita punya table, kita dah ada nilai X, which our X is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then, bila kita nak kira probability. Okay, untuk probability, yang diberi dekat kamu ni adalah Fx. So, Fx dia adalah piecewise function.
untuk PDF ini. Okay, so piecewise, kalau kamu masih ingat, sepatutnya dia tulis begini. Ada curly bracket. Okay, and then ada nilai dekat sini. And then kita ada koma, X equal, X equal, X equal. And last kali kita ada 0 untuk otherwise. Okay, tapi kalau kamu masih ingat, Madam cakap atau explain tentang piecewise function ini, dekat bahagian box ini, dia mestilah probability. Okay, so maksud fx yang diberi ni adalah sebenarnya nilai probability. Cuma kamu kena sub in nilai x yang diberi. Okay, ganti masuk x itu baru dapat probability. Okay, so katakan kita kira satu persatu. Untuk F1. Okay, F1 kita akan ganti 1 squared over 55. So, kita ada 1 over 55. And then, untuk F2, kita akan ada 2 squared over 55. So, this give you 4 over 55. And then, kita ada F3. 3 squared over 55, dia adalah 9 over 55. And then kita ada F4, 4 squared over 55, dia adalah 16 over 55. And the last one kita ada F5, which equals to 5 squared over 55, kita dapat 25 over 55. Okay, so ini semua adalah sebenarnya our probability values. So, kamu tinggal ganti sahaja. Kalau X1, probability-nya adalah 1 over 55. Kalau X2, 4 over 55. Kalau X3, 9 over 55. Kalau X4, 16 over 55. And the last one, 25 over 55. So, ni kita punya probability distribution table. So, pastikan dia dalam bentuk table. So, bila kamu nak show dia adalah betul discrete random variable, kita akan kira dia punya total probability. Okay, so bila kamu kira total probability, kita ada 1 over 55 plus 4 over 55 plus ... Kamu akan plus all the probability until 25 over 55. And then kamu jumpa ini adalah sebagai 1. Okay, so bila jumpa total probability equal 1, so kita akan buat conclusion since total probability is equals to 1, therefore X is a discrete random variable. Okay, next yang Madam nak tunjuk adalah kita nak jawab soalan probability. Okay, so untuk soalan probability yang A kamu boleh buat sendiri. Okay, exactly 3. Maksudnya kita akan baca dekat X3 sahaja. So, this is the probability. Kemudian, kalau X greater 2. Okay, X greater 2 maksudnya 2 tak masuk. Lebih dari 2. Maksudnya nombor 3, nombor 4, nombor 5. 2 tak boleh masuk. Kena lebih dari 2. Okay, so kamu akan tambah ketiga-tiga probability ni. Okay, untuk soalan C, less than equal to 4. Less than 4, ini 4. Okay, less than dan termasuk 4. Maksudnya ini kena ambil, ini kena ambil, ini kena ambil, ini pun kena ambil. So, tambah semua probability ni. Cara penulisan, tolong buat macam example 5 yang Madam tunjuk tadi. Okay, now Madam nak tunjuk untuk soalan D. Okay, untuk soalan D, kita disuruh cari probability of X greater 1 but less than equals to 5. Okay, kamu bila baca ni, kena faham bahawa senangnya kita kata our X is between. Okay, di antara 1 hingga 5. Tetapi 1 not include, tapi 5 include. So, dia di antara 1 hingga 5, tetapi 1 not include. Yang lain include. Okay, maksud 2, 3, 4, 5 termasuk. Okay, so bila kamu kira, kamu mesti faham 1 saja yang tak masuk. Okay, yang lain masuk. So, kamu tahu yang masuk tu adalah probability X equal 2 plus probability X equal 3 plus probability X equal 4 and last one plus probability
X equal 5. Okay, so kita ada 4 over 55 plus 9 over 55 plus 16 over 55 and 25 over 55. Okay, so kalau kamu tambah semua ni, sepatutnya kamu jumpa jawapan 54 over 55. Okay, ini satu saja contoh Madam nak tunjuk. The rest of the question kamu mesti boleh buat sebab ini agak senang sebab kita dah ada table untuk cari probability. Okay, so habiskan example tadi Madam tunjuk 5, 6 and one more example 7.